نفدي بالروح أراضينا. قد كنا أمس عمالقة في الحرب نذل أعادينا، وإن اليوم عمالقة في السلم حماة مبادينا. من أجلك من أجلك يا وطني أبطالا كنا لا نرضى غير الأمجاد تحيينا. نزهو بالماضي في ثقة والحاضر يعلو ماضينا. فجرنا الثورة من أزل، سجل يا دهر معالينا. والنصر الأكبر كان لنا مجدا من صنع أيادينا. من أجلك من أجلك يا وطني. جيش التحرير وجبهته كان ضوءين بداجينا. قال في البدء كرامتنا والشعب يسود هنا فينا. خيرات الشعب نقسمها فينا بالعدل موازينا. والدعم المطلق نبذله للشعب الرافض تدجينا. من أجلك من أجلك يا وطني. يا سائل عرب ملتنا، دين الإسلام يؤاخينا. هامة المجد مرابعنا، والله الحافظ يحمينا. يا سائل عرب ملتنا، دين الإسلام يؤاخينا. هامات المجد مرابعنا، الله الحافظ يحمينا. من أجلك من أجلك يا وطني. سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bon, pour les nouveaux arrivants, donc les جاو جدد، les étudiants اللي دخلوا جدد في les révisions à demain. Donc le but de ces révisions, c'est donc de réviser le programme. Donc le but c'est de réviser le programme à travers des exercices donc qui traitent à peu près une grande partie du programme. Donc par exemple le sujet numéro 1 donc, que vous voyez, donc le sujet donc on a commencé à faire, ça fait 3 ou 4 séances. Donc il traite les notions de série numérique, suite de fonctions, série de fonctions, série entière. Et on va rajouter peut-être dans le sujet numéro 2, donc on va rajouter donc les séries de Fourier. Donc à peu près ça tourne autour de la notion de série. C'est une bonne partie du programme. Donc c'est à peu près, je veux dire que c'est plus que un tiers d'un programme. Voilà. Donc on a les séances passées. Donc on a déjà on a résolu l'exercice numéro 1 qui portait sur les séries numériques. L'exercice numéro 2, donc on l'a corrigé aussi. Donc qui traitait la notion de suite de fonctions, notion de convergence simple, de convergence uniforme, etc. Et maintenant, donc, dans l'exercice numéro 3, que vous allez voir maintenant, donc, on va commencer donc les séries de fonctions. Les séries de fonctions, ça va faire l'objet de l'exercice numéro 3.
Et les séries entières, ça va faire l'objet donc de l'exercice numéro 4, de 4, 5 et 6 même. Donc voilà, pour les séries entières. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur les séries entières. Donc ça, l'exercice numéro 3. Donc on vous donne ici une série donc, de fonctions. Donc dans le terme général, un de x égale x divisé par 1,2 plus x2. Et on vous dit donc, il y a, je pense, je crois, 3 questions, 3 ou 4 questions. Donc on voit les questions. Donc la question, donc il y a 4 questions. Donc la première question, étudier la convergence simple. La deuxième question, montrer que cette série converge uniformément sur tout intervalle 0a, donc avec a positif. La troisième question, donc la troisième question, elle sert, on va démontrer qu'on a la convergence uniforme sur tout intervalle de la forme 0,1, mais en vérité, on n'a pas la convergence uniforme sur tout R+, donc sur 0 plus l'infini. C'est le but des questions 3 et 4. Donc 3, ce n'est qu'une étape intermédiaire pour démontrer que, justement, que notre série de fonctions ne converge pas uniformément sur R+. Est-ce que tout le monde entend? Donc, parce que, est-ce que tout le monde entend? Oui, monsieur. Donc l'écran au clair, Oui, monsieur. l'écran Oui, clair, monsieur. s'il vous plaît, intervenez. Donc, Oui, monsieur. intervenez. Donc, il faut intervenir. Donc, Oui, et faire un débat. Donc, s'il vous plaît, oui, monsieur. les gens donc il faut faire un débat. Donc, là, on va commencer donc, la correction et la révision en général. La correction et la révision, mais comme ça, les exercices, donc ils sont bénéfiques, ils sont assez bénéfiques. Bon, la première chose, bon, c'est pas la peine, je vous donne un sujet qui m'a donc تهزوه وتجيو la séance, donc وتشوفوا la correction, تروحوا للدار, ça sert à rien, ça ne sert pratiquement à rien. هذه il vaut mieux لا انتم تتعبوا ولا انا نتعب. Donc il vaut mieux تهزوا كتاب وتقراوا عليه. Donc تشوفوا هنا le but باش تستفادوا من les sujets هذوما, les sujets, donc sujet 1, 2, 3, 4, après peut-être je sais pas, hein, donc c'est je sais pas, parce que avec les décisions les داروا. Donc nous sommes indépendants, nous sommes indépendants des décisions نتاع اللي هزوهم. donc lorsque je veux programmer une séance de révision كيما كذا, donc نبعث لكم الايميل, donc اللي يحب يحضر, اللي ما يحبش يحضر ما يحضرش. donc mais il vaut mieux donc اذا كان راح نتموا شويه, donc je sais pas, ما على باليش. donc اذا كان الامور مشات مليح ونتموا في لي ريفيزيون هذوما, soit les étudiants تاع دوزيام اني تاع لو اس تي, والله les étudiants اللي من les écoles الاخرين. Donc, essayez de profiter. Donc, essayez de profiter. Donc, vous allez consolider vos connaissances. كاين حوايج بزاف فاهمينهم من فوق الفوق. Donc, vous allez bien les comprendre. Et deuxièmement, donc, vous allez réviser. Et la deuxième des choses, c'est que chaque séance اللي نديروها هنا, donc elle est enregistrée. نحطوها لكم في لاشين تاع اليوتيوب تاعي, والله تاع l'école privée dans 3 quarts. Et encore, هذا le fichier PDF, donc vous allez avoir le fichier PDF aussi. Donc كل ما نكتبوا الشيء اللي نكتبوا قدامكم كيما هكذا, donc il vous sera donné en PDF. Donc راح تصيبوه. donc c'est pas c'est-à-dire تقدروا تهزوها comme base de révision. هذه هنا comme ouvrage donc vidéo et papier, donc PDF, تقدروا تراجعوا عليه carrément تراجعوا عليه. mais انا نقول لكم من دركا, donc اذا كان تجيو تحضروا لي سيونس بركا وتتبعوا البروف كيف اكسبوزي لي نوسيون هذوما من بعد تروحوا للدار, جو فوز اسور بلي ça ne va servir à rien. Donc كي نعطوكم un sujet à l'avance كيما هكذا, il faut essayer de le faire. Premièrement, تريفيزوا لي نوسيون تاعكم. donc il faut réviser les notions. كان نتكلموا دركا نتكلموا على 2 notions, les séries de fonctions et les séries entières. Il faut essayer de réviser les notions. Donc, comme ça, le prof qui يتكلم عندك حاجه مش فاهمها, tu poses la question. هذا هو البوت تاع les révisions هذو. كاين حاجه بقات لك غامضه في الكور ولا كذا, tu poses la question. bon اذا كان نعرفها je vous réponds directement. كان ما نعرفهاش, donc je vais réfléchir ونقول لك مره اخرى comment on fait ça. mais en général, donc surtout الحوايج de cours, donc on répond tout de suite. donc نعطوكم كاين حوايج راكم فاهمينهم غلطين, كاين حوايج راكم تريزونوا بهم غلطين, etc. donc essayez donc de réviser le cours تاعكم à l'avance. essayez de faire l'exercice. donc انا حاول انت تخدموا l'exercice. اذا كان خدمته par exemple exercice كيما هذا, l'exercice numéro هذا 3, donc كسرت فيه راسك pendant على الاقل 1 heure,
tu fais une heure في l'exercice تخدمه وتحاول فيه وكذا كي بعد تشوف لا سوليسيون بون خلاص il rentre دونك حطيته في لا ميموار تاعك ما عادش il bouge plus مي اذا كان تجي انت نعطيك لا سوليسيون ديريكتومون تحب تشوف لا سوليسيون ديريكت جو فوز اسيور كاين باسكو انا قلت لكم كاين بوكو دو سيت بلان دو سيت اللي فيهم لي زيكزارسيس كوريجي بهم بالفيديو وهكذا دونك تقدروا تخدموا عليهم دونك ما مي vous allez donc vous l'aurez donc راح تغلط لو كان تظن باللي سي تو في ان اكزرسيس تشوف لا سوليسيون تاعو والاخر تشوف لا سوليسيون تاعو تشوف باسكو هذه الحكايه تاع الباك هذه العادات هذو ما ولفتوهم من الباك vous n'allez pas apprendre il vaut mieux faire 10 exercices وانت اللي تخدمهم وانت اللي تكسر راسك فيهم خير ما تخدم 100 اكزرسيس وتشوف ديريكتومون لا سوليسيون. هذه انا نصايح دونك ننصحكم دونك اذا كان حبيتوا تاخذوا بهم اذا كان ما حبيتوش دونك كل واحد يشوف واش يخرج عليه. دونك انا هذا من النصائح ننصح بهم لي ستوديون تاعي كي نمد لهم لا سيري كي نقري الكور نمدوا لا سيري تي دي دونك توجور نقول لهم لو كون يجيكم نقريكم لورون شوارتز ولا اونري كارتون هذوما لي ماتيبيسيان كبار خلاص si vous ne produisez pas un effort personnel pour comprendre, pour résoudre les exercices. Ce sont les exercices qui يعلموك donc à réfléchir, à utiliser les méthodes, à bien comprendre. Ce sont les exercices. هذا الكلام كله كلام زايد. On va commencer. Donc نبدأ في les séries de fonctions. Donc si vous voulez bien, donc l'exercice هذا اللي عندنا الأول. Donc je sais pas comment donc عندنا لا سيري نتاعنا دونك بون رابيدمون دونك نفوتوا لا سوليسيون ديكزارسيس نيميرو 3 دونك رابيدمون نروحوا باسكو هذوما كلها سون دي باج اللي مكتوبين قبل هذوما كلها درناهم كل دونك لو ديفيلمون هذا نتاع لي باج اللي تشوفوا فيه دونك كلهم سو سون دي لي سوليسيون تاع ليكزارسيس 1 و 2 vous voyez bien le défilement هذا يديفيلي قدامكم دونك on va aller donc la page donc voilà convergence uniforme درنا نتاعها voilà donc tout ça on l'a fait avant. Bon, vous m'excusez, donc 2 minutes. Voilà. On se la page 19, voilà. Voilà. Hadia, donc, très bien. Voilà, donc Hadi, c'est ce qu'on a fait la dernière fois, Hadia. Donc on va écrire. Donc on va écrire maintenant. Solution. Exo 3. Exo. Voilà. Donc nous avons la série interne, la série de fonctions interne, somme. Donc la série interne, il y a somme un de x avec un donc un de x égale donc nous avons x divisé par n2 plus x2. n2 plus x2. Bon, on commence par la convergence simple. Donc on nous demande la convergence simple. La convergence simple. Qu'est-ce que ça veut dire une série? Une série de fonctions convergent simplement. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois la limitation partielle. La limite, elle est très bien. La limite, elle est sans partielle. C'est-à-dire, on remplace, il faut étudier, on revient, donc la convergence simple, revient à étudier, donc on fixe x, donc on fixe. On fixe x, et on étudie, donc on étudie la série, somme, un, x. Bon, les sommes partielles. Ils sont partiellement de définition, mais la méthodologie. Donc la convergence simple, tu as une série de fonctions, revient à quoi? À étudier quoi? Un seul mot. La limite. La limite. Lorsqu'on dit on fixe x, et on étudie la série un de x. Où je trouve la série un de x pour x fixé, qu'est-ce qu'elle devient? Série numérique. Série numérique. C'est ça. C'est numérique. Tu as une série numérique. Donc pour tout x fixé, somme ta un de x revient à étudier une série numérique.
Donc, lorsqu'on étudie une série numérique, donc on a tous les critères de les séries numériques. C'est l'idée. Donc, la convergence simple une série de fonctions, donc revient à étudier donc, une série numérique pour tout x fixé. Pour tout x fait. Après, pour quel x, c'est le domaine de convergence. Pour quel x notre série, donc elle converge simplement. Pour quel x cette série, donc elle converge simplement. Bon, là, nous avons deux cas. Là, il faut séparer parce que l'ensemble اللي مطلوب منا ندرسوا فيه la convergence simple هو x appartenant à 0 plus l'infini. 0 plus l'infini. Donc vous avez deux cas. Premier cas x égale 0. Donc si x égale 0. Égale à 0. Donc et n de 0. Pour tout n, vous avez un quel que soit n. Vous avez un de 0 est égal à واش تولي est égal à 0. 0. Donc vous avez la série واش تولي la série نتاعي numérique واش تولي 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 donc la série هذه somme un de 0 donc elle est convergente. On peut dire même qu'elle converge vers 0. Donc la série converge vers la limite la limite de son partiel elle va converger vers 0. Donc nous avons déjà la convergence pour x égale 0. Maintenant, si x est strictement supérieur à 0, donc x appartient à 0 plus l'infini. Donc regardez bien, donc on a le terme général, on a x divisé par n2 plus x2. Comment on résout ça? Donc on a x, donc la série interne, le terme général. Donc on obtient une série numérique où le terme est x divisé par n2 plus x2. Donc on a le terme général, donc un de x est égal à x divisé par n2 plus x2. Alors pour x fixé, x est un ثابت. Sur la convergence simple, x x il est fixe. D'accord? On a la série on obtient une série numérique où un terme général est x divisé par n2 plus x2. Qu'est-ce qu'on applique là? C'est une série à terme positif. Donc vous voyez bien que parce que x Comparaison inférieure à 1 sur 1 carré. Bon, vous avez plusieurs méthodes. C'est une série à terme positif. Parce que x est positif, tu as le n2 plus x2, donc c'est une série à terme positif. Bon, vous avez des critères pour étudier les séries numériques. Donc, on peut appliquer les critères, les gars. Donc, on a beaucoup de critères pour étudier donc, les séries à terme positif. Bon, on a goûté comme la leçon pour les séries numériques. On a une série à terme positif. Le critère pour étudier donc on a une série à terme positif. Donc on a c'est quoi? Donc l'équivalence. Donc il faut utiliser équivalence. Donc elle est équivalente à quoi? Elle est équivalente à quoi? 1 sur 1 au carré. 1 sur 1 carré. X, c'est pas 1. X, X est une constante positive. Une série de Riemann. 1, 2 au carré. Donc elle est équivalente à Une série de Riemann converge. Voilà, donc elle est équivalente, donc le terme général, pour x fixé, positif, donc nous avons une série à terme positif, elle est équivalente à x divisé par n au carré. وهذه la série معروفة هذه donc هي série de Riemann, donc x sont constantes, هنا x ما يهمناش, هذه elle est convergente. Donc, puisqu'on a l'équivalence, donc la série نتاعنا somme تاع l x, donc elle est ici, convergente aussi. Voilà. Donc pour la convergence simple, هنا مش مطلوب منا trouver la somme. هنا مش مطلوب منا نصيبوا la somme. On ne nous demande pas de trouver la somme. Donc on nous demande seulement d'étudier donc la convergence simple. Donc القضية نتاع la convergence simple, donc elle est résolue. Donc ننصحكم أنا كذا عندكم lorsque vous allez étudier. Monsieur. Oui, posez votre question. J'entends. Je suis en train d'entendre. Allez-y. D'étudier la limite de un quand n tend vers l'infini. Je vois la conjonction. Pardon.
هذيك في لي سويت نيمير عاودي لا كيستيون، عاودي لا كيستيون، عاودي لا كيستيون. On n'entend pas, hein? On n'entend pas la question. نديرو تاني Je n'entends pas, je n'entends pas. نديرو بلا ليميت دو يو Limite. ليميت أيوة. لا ليميت دو يو ان غلاني Quand n tend vers l'infini. J'entends pas la question. Bon, allez. Bon, j'efface ça. Répondez à la question. Là, nous avons limite de un de x pour x fixé lorsque n tend vers l'infini. Qu'est-ce qu'elle nous donne? Qu'est-ce qu'elle nous donne? وش مدنا la limite هذه؟ زيرو زيرو من x ديفيزي زيرو زيرو ايه واش نستفادوا من هذه لا ليميت هذه واش هي الفائده نتاعها؟ كاين اليوتيليتي نتاعها؟ حتى حاجة نعم سي نستفادوا حاجه صح واش هي الفائده نتاعها؟ كاين اليوتيليتي نتاع دافوار ديمونطري لا كونفرجونس سامبل لا Condition de convergence. حبيتك تقولي الكلمه هذه جي فولو نسمعها منك الكلمه هذه لا ما تبدلكش لا كونفرجونس سامبل هذه راكم دخلتوا ما بين زوج حوايج vous mélangez parce que ردوا بالكم لا سيري سي با اون سويت دو فونكسيون ما عندناش اون سويت دو اف فونكسيون دو اكس c'est une série donc هنا la convergence simple باش تلقي la somme il faut تعملي Sn de x qui est égal à u0 de x plus u1 de x plus etc. un de x. Vous تلقي combien elle vaut cette somme ça calculer هذه la somme donc انا u0 est égal u1 حتى تلقي u1 donc tu fais cette somme ومن بعد باش تلقي pour trouver la somme نتاع نحوسوا عليها نتاع لا سيري donc tu fais tendre n vers l'infini. انا قلت لكم مش مطلوب منا on nous a pas demandé ça في l'exercice non. Donc il ne faut pas تخلطوا ما بين هذه c'est pas une suite de fonctions c'est une série de fonctions. Donc هنا هذه la condition malgré ça oui صوت ماهوش باين صوت n'est pas clair donc صوت bon جاوبوني على السؤال تاعي à quoi ça sert limite n un de x égale 0 وش الفائده نتاعها هذه quelle est son utilité تفضل تكلم نسمع فيك C'est la CNC normalement. نعم Bon, la connexion n'est pas fameuse, donc on n'entend rien. S'il vous plaît, donc. Bon, C'est la C. كونديسيون نيسيسير très bien. خلاص هذه الكلمة نحوس La عليها. CNC. واش قلنا هذه pour tout x fixé. شوفوا مليح pour tout x fixé هذه somme de un de x c'est une série numérique. Une série numérique pour tout x fixé. Donc une série numérique elle est donc si elle est convergente alors donc on a la limite à u1 de x lorsque n tend vers l'infini est égal à 0. Donc هذه تعطيك غير la condition parce que le concept est différent de 0. Qu'est-ce qu'on peut dire directement pour x هذا اللي خيرناه qu'est-ce qu'on peut dire la série est divergente. Donc هذه limite Divergente. il ne faut pas mélanger entre la condition nécessaire de convergence et l'équivalence. L'équivalence c'est autre chose. Mais il faut واحد l'équivalence. Lorsque le terme général, ça لازم تكون un terme positif. Lorsque le terme général هذا pour x fixé il est équivalent au terme général نتاع une série convergente, donc les deux séries ont عندهم donc elles sont les deux convergentes ou les deux divergentes. Madame x sur n2 la série هذه elle est convergente, donc la série نتاعنا elle est convergente. Donc هذه la condition هذه c'est pas ما la convergence simple ماشي اللي تبدل la convergence simple. D'accord? Voilà. Ça pour être باش نكونوا في مسيو وي مسيو هذه لا سيري علاش لقيتها كونفيرجونت ما فهمتش.
انا نعطيك لا ريغل جينيرال دوكا نقول لك لا ريغل جينيرال شوفي في لي سيري نوميريك نزيد لك لي سيري نقولها اون فوا حضرتي قبل ولا ما حضرتيش تي اسكو سي لا بروميير فوا تحضري Non, monsieur. شفت كيفاه دوك انا قريب هذه درناها قبل دوك Oui. نعم سي لا بروميير فوا Oui, monsieur. bon pour les séries numériques نزيدها لكم هذه pour les séries numériques donc si vous avez deux séries somme UN واحدة أخرى somme تاع les VN série numérique à terme positif إذا كان démontré إذا que UN est équivalent à VN ونكونوا في جوج terme positif alors les deux séries هذوما sont de même nature ils sont de même nature soit elles sont les deux convergentes soit elles sont les deux divergentes مفهوم الكلام هذا c'est clair Oui, monsieur, c'est بون نحن الترم جينيرال تاع شوف لا سيري تاعنا الترم جينيرال يو ان دو اكس شوف اكس ما يقلقكمش هذا اكس ثابت سي لو ان اللي يدخل في اكس هذا ثابت حطوها النمبر pour tout x positif vous avez un de x elle est équivalente à x divisé par un 2 تفهموا عليها ليكيفالونت هذه معروف هذه لي فراكسيون راسيونال دونك بي ان ديفيزي بار كيو ان دونك هنا الدوغري الكبير خلاص دونك انا الدوغري الكبير خلاص هو زيرو الحقيقه الدوغري هو زيرو دونك عندنا غير اون كونستانت دونك سي ايكيفالون ا 1 سور ان 2 هذا الفراكسيون هذه elle est équivalente à 1 sur 2 دونك ملتيبلي بار اكس ما تقلقش هنا فوالا مادام هذه لا سيري هذه هاني كتبتها لك انا دونك اللي كونفرجونت سي لا سيري دريمان هذه هي 1 sur 1 الفا افيك الفا دونك strictement supérieur à 1 donc elle est convergente donc la série تاعنا elle est convergente c'est l'équivalence هي اللي تمد لك هنا نخدموا بكل شوف لي سيري كل vous allez voir حتى في لي سيري اونتيير سي ليكيفالونس هي اللي تخرج اللي تعطينا الحلول نزيد نقولها لكم درك اللي ما يعرفش لي زيكيفالونس ما يقدرش يخدم لي سيري نوميريك سيري اونتيير سيري دو فونكسيون كلها تخدم بلي زيكيفالونس سي لوتي نقولها لكم درك اللي ما يعرفش هذه يرجع للترون كومان يقرا les développements limités ويقرا les équivalences ويخدم les exercices على les équivalences تاع les fonctions تاع les suites sinon il ne pourra jamais traiter comme il faut donc la convergence تاع les séries بالوحة donc vous allez voir بعد l'exercice تاع les séries entières c'est la même chose c'est exactement la même chose donc vous allez voir بلي pour trouver le rayon de convergence donc نديرو les séries bon on va passer maintenant donc نفصل هذا on va effacer ça si vous me permettez. On va passer à la deuxième question. On va passer donc à la deuxième question. La deuxième question, je fais donc convergence uniforme sur les intervalles du type donc on a 0 a mouche fi R+. On a démontré la convergence simple fi R+. Vous allez voir les questions on n'a pas la convergence uniforme sur R+. Ça c'est faux. Mais maintenant, on obtient la convergence sur tout intervalle du type هذا avec A pour tout A positif. Pour tout A positif. Bon. هنا في les séries de fonctions. Bon ما قلناهاش هذه ما قلتهاش في الأول. ما تكلمتش عليها في الأول. mais une série de fonctions هذه نزيد نعاودها هنا. somme UN نكتبوها كيما كذا UN de X. C'est un cas particulier, c'est une suite de fonctions. Toute série de fonctions est en vérité une suite de fonctions. Quelle est cette suite? La suite est Sn, enfin Sn de x, avec un Sn est égal à donc on a U0 plus U1 plus etc. jusqu'à plus UN. Voilà. Donc vous allez avoir une suite de fonctions S0, S1, S2, S3, S4. Donc on a une suite de fonctions. نقولوا باللي la série تاعنا converge إذا كان donc la suite تاعنا S1 donc converge simplement, elle converge uniformément si la suite Sn de fonctions converge uniformément, etc., etc. Donc c'est exactement la notion de suite de fonctions. Donc une série de fonctions هي حالة خاصة تاع une suite de fonctions. كل ما
لي تيوريم كلهم المتعلقين باللي سويت دو فونكسيون يطبقوا مباشره على لي سيري دو فونكسيون. بون في لي سيري دو فونكسيون nous avons en vérité deux types de convergence. Donc donc c'est plus simple. Donc nous avons les convergences اللي نتكلموا عليهم. Donc عندنا bien sûr la convergence uniforme, convergence uniforme. هذه la révision. Donc on a une révision. On est en train de réviser. واش معنى la convergence uniforme؟ نكتبوها، on va l'écrire. قلنا باللي ça veut dire que donc هنا on note. Donc si on note شوفوا مليح. On note هنا شوفوا هنا donc نكتبو كيما هكذا. كي نكتبو هكذا برك comme ça و n برك هكذا un de x هذه سي لا سويت سي لا سويت دو فونكسيون. لا سويت دو فونكسيون اس ان هذه كيما هكذا. بصح كي كون يكري نعملو هكذا n égale 0 jusqu'à l'infini un de x. هنا سي لا ليميت. هذه سي لا ليميت. هذه égale سي ليميت lorsque n tend vers l'infini نتاع لا سويت Sn de x. ولا هذه نسموها on l'appelle aussi donc on l'appelle égal نسموها هذه لا ليميت هذه نسموها aussi S de x. Alors on la note comme ça من n égale 0 حتى l'infini. Donc lorsqu'on utilise cette notation la limite de la suite Sn de x. Donc هنا la somme نسموها somme نتاع S de x. Bon, qu'est-ce que la définition de la convergence uniforme? Donc نقولوا la série donc هنا somme نكتبوها somme donc elle converge نكتبوها هكذا donc هكذا vers la fonction S de x. Par définition, c'est quoi? Par définition, c'est quoi? La limite S1 de x moins S de sup S1 de x moins S de x. Sup, donc sup, c'est pas la limite. Donc la limite à sup. Mais nous on va écrire, bon, on va écrire ça. شوفوا مليح نكتبوا هذه نكتبوا الفالور ابسوليو. Regardez bien. هذه باسكو نستعملوها بعد في الاكزرسيس. S de x هي هنا من n égale 0 حتى الانفيني. دونك هنا الانفيني يعني ça veut dire bon نعاود نكتبها هنا دونك نكتبها نكتب لا ديفيرونس هذه لا ديفيرونس. دونك عندي s de x c'est-à-dire s de x moins Sn de x. Je l'écris comme ça. C'est égal à quoi هذه parce que من بعد نستعملها في الديفيسيون. C'est égal à quoi? Regardez bien. C'est somme S de x, c'est quoi? C'est k égale 0 ou 1 حتى l'infini. Donc on a un de x moins Sn de x. C'est quoi? C'est somme de k égale 0 حتى n. Sn c'est u0 حتى n. On a uk de x. وش يبقى فيها لا somme هذه؟ Qu'est-ce qui reste? من 0 حتى l'infini وتنحوا له أنا لو غاست اللي هو من 1 plus 1 حتى plus l'infini. Il me reste donc هنا somme voilà k égale n plus 1 jusqu'à l'infini تاع uk plus l'infini. de x. هذا واش هو الغاست اللي نعرفوه. هذا يسموه لو ريست. هذا يسموه لو ريست دوردر 1. دونك عندي لا كونفرجونس يونيفورم نكتبوها دوك لا كونفرجونس يونيفورم. هذه سي اللي كتبته هنا هذا الشيء اللي كتبته هنا سي اس دو اكس موان اس ان دو اكس. دونك هنا il faut que نكتب هنا لا ديفينيسيون. دونك كان عندنا لا كونفرجونس يونيفورم دونك اون دي كو لا سيري هذه ان يو كا دو اكس. دونك نكتبوا دو بار. كي نكتب دو بار ça veut dire que c'est la convergence uniforme. La convergence uniforme. هنا sur l'intervalle هنا 0 a vers donc la fonction هذه نسميها s de x qui est égale à somme de k égale 0 jusqu'à l'infini uk de x. Donc c'est ça. Si et seulement si par définition هذاك الابسيلون هذاك نكتبوها برك on va
Bon, on l'écrit, mais on ne va pas l'appliquer. Donc, quel exercice pour montrer comment on procède. Mais ça m'étonne qu'il y ait comme des choses dans le concours qui c'est parce que c'est assez difficile. Vous allez voir la solution de l'exercice. Donc, bon, quel que soit epsilon positif, la convergence uniforme qui met les suites de fonctions, quel que soit epsilon positif, il existe un rang qui dépend seulement de epsilon, tel que, quel que soit x, appartenant à l'intervalle 0a, ou quel que soit n, plus grand que n de epsilon. La différence, la somme Sn de x moins S de x, elle est égale à quoi? Elle est égale à la somme de k n plus 1 à l'infini, la somme, somme de k égale n plus 1 jusqu'à l'infini, uk de x, تكون inférieure à epsilon. C'est la définition bête et méchante, donc la convergence uniforme. Il veut démontrer par définition la convergence uniforme, لازم démontrer. Donc il met d'epsilon, il y a un rang tel que pour l'intervalle, quel que soit un, لازم démontrer que ceci est inférieur à epsilon. Bon, déjà, donc, il est très difficile, donc il est plus difficile de démontrer qu'une série ne converge pas uniformément que de démontrer qu'elle converge uniformément. نعاود الفكرة أصعب أنك تبرهن اللي سلسلة تاع دوال donc converger uniformément, mais converger uniformément que de démontrer qu'elle converge uniformément. C'est plus difficile, أصعب. Et vous allez voir في l'exercice là, bon, إذا كان بقانا الوقت ودرناه على الآخر خلاص, vous allez voir comment on résout ça, qui va dire. Donc on va faire une démonstration par l'absurde, ce qu'on appelle une démonstration par l'absurde. Donc on suppose qu'il y a la convergence uniforme, et après, donc on va trouver une contradiction. Donc c'est pas évident. C'est pas évident de, bah, heureusement, les séries. Donc qu'est-ce qu'on utilise pour démontrer la convergence uniforme? Qu'est-ce qu'on utilise? Quelle notion on utilise? J'attends la réponse. La convergence normale. Voilà, donc il y a une notion simple à démontrer, simple, بسيطة, ou plus forte que la convergence uniforme. Donc ce qu'on appelle la convergence, voilà, la convergence normale. Donc c'est plus simple. Donc il y a quelqu'un qui a bien sûr convergence normale. Bon, نلخصها مش راح ندير الكور كامل أنا في الوحدة, نلخصها باللي qu'est-ce que je fais? Donc je considère donc عندي une suite هنا, شوفوا مليح, donc somme un de x نلخصها une série هكذا avec x مثلا appartenant هنا, نتكلموا هنا ديما الانترفال تاعنا 0a. Donc on considère donc تينا نشوفوا la série تاع الشيب. Donc voilà, la série numérique. تولي une série numérique. Donc on considère sup numérique. Sup t'as x appartenant à 0a, t'as valeur absolue, t'as donc un de x. Donc pour tout n, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir un nombre. Bien sûr, إذا كان pour tout n, un de x est majoré. إذا كان pour tout n, un de x est majoré. Donc sup راح يعطيك un nombre. Donc هنا vous allez avoir هنا هذه نسموها, هذه par exemple, هذه نعطوها نوتاسيون هذه في الكتب هنا. bon نوتاسيون برك هذه on la note. donc هنا هذه en général ينوطوها هذا النمبر هذا يسموه norme de un. C'est une notation. C'est un nombre, un nombre qui est positif, donc il est supérieur ou égal à 0. Donc la série, elle converge normalement. Donc si la série, les normes de U1, c'est une série à terme positif, convergente. Mais en général, l'outil pour démontrer la convergence normale, qu'est-ce qu'on fait? Il suffit de démontrer, qu'est-ce qu'on fait? Il suffit de démontrer que, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0a, ou quel que soit n
Bon, il y a beaucoup de monde, donc l'ordinateur il est lourd un peu, donc quel que soit n appartenant à grand N, il suffit de démontrer que le terme général un de x, le majeur par, est inférieur ou égal à un terme alpha 1, tel que هذا donc alpha 1 هذا يكون positif, هذه أول حاجة. Deuxièmement, il faut que la série somme نتاع alpha 1 يكون convergent. Si vous démontrez ça, شوفوا مليح، هذا c'est plus simple. هذه الشيء اللي كتبته هنا pour démontrer la convergence normale، الشيء اللي كتبته هنا هو اللي نستعملوه en général. شنو هي convergence normale؟ نعم. هذه لا convergence normale ماشي uniforme. Bon, si vous démontrez ça, c'est-à-dire quel que soit x appartenant 0 à, quel que soit n, le terme général تاعكم n de x majouro par exemple un élément alpha n, c'est moi alpha n, tel que alpha n يكون positif, ou la série هذه terme positif donc تكون convergence, alors la série تاعك elle est normalement convergente. هنا pardon donc هنا alors la série تاعك donc elle est normalement convergente. Elle est normalement convergente. C'est ce qu'on va utiliser dans l'exercice. Donc la convergence normale, moi je démontrer, pour démontrer la convergence, tu essaies de majorer le terme général module valeur absolue de x par une suite alpha 1 tel que alpha 1 تكون positif ou la série somme تاع la fin تكون convergente, c'est tout. إذا كان démontré الشيء هذا alors la série تاعك elle est convergente, elle est normalement convergente et par conséquent elle est uniformément convergente. Bon, on va série on va ici. Donc on va appliquer ça. On va appliquer ça à notre série. Donc je vous là. Monsieur. Oui. Si on peut appliquer la limite de sup, la limite de sup quand 1 tend vers plus l'infini est égal à 0, donc elle converge uniformément. نرجع لك ليميت تاع سوب تاع سوب تاع سوب تاع لا سويت اللي عندنا لا سيري دو فونكسيون اللي عندنا. لا ما تنجمش باش ديمونتر لازم تعمل السوب تاع رد بالك نتاع اس دو اكس موان اس ان دو اكس باش ديمونتر لا كونفرجنس نتاع لا سيري. ما تخلطش ما بين لا كونفرجنس يونيفورم نتاع يو ان دو اكس اللي ان سويت دو فونكسيون ولا سيري دو فونكسيون. دونك هذا السوب اذا كنت تستعمل السوب هاي اللي تهزها. شوف مليح ها هي de 1 plus 1. Voilà, oui, monsieur. Oui, monsieur, c'est ça. Il faut démontrer que monsieur, la sub de oui. C'est difficile. C'est difficile. نقول لك هذه معليش إذا كنت تهز هذه وي داكور. والله بالإبسيلون وي مسيو هذه هي. فوالا دونك كيما تحب. مي لا كونفرجنس نورمال هي لا. مسيو دونك هذه طون فيرتيس لانفيني نلقاوها زيرو دونك elle converge uniformément. شوف نقول لك حاجة. شوف مليح. هنا كل ما تفيكسي ان هذه وتعمل السوب تاعها كاسكو تو فا تروفي تروفي ان نومبر tu obtiens une suite. اذا كان ديمونطري كو لا سويت تاعك هذيك طوندي فير زيرو باسكو ان طون فير لانفيني عندك لا كونفرجن تاع لا سيري وي سون بروبليم. هذه متفاهمين فيها. وي مسيو. داكور بون نرجعوا دركا اون ريفيان. ميرسي مسيو. C'est pas un de x. Il faut faire attention. C'est pas un de x. C'est donc là c'est le reste. Voilà, il faut démontrer donc تعمل لو سوب تاع لو ريست هذا اللي ديمونطري كو هذا السوب تاعو il va tendre vers 0 lorsque n tend vers l'infini. بون نرجعوا دركا نرجعوا للإكزرسيس تاعنا. دونك هنا بون on va majorer. donc عندنا un de x donc valeur absolue c'est la même chose parce que nous avons un de x est égal à donc قلنا x divisé par n2 plus x2. ما نساوش باللي il ne faut pas oublier que هنا x est compris entre donc هنا est compris entre 0 et a. Elle appartient à un intervalle, on la prend donc elle appartient à un intervalle 0 a donc elle est comprise entre 0 et a. Bon, vous voyez bien que هنا donc nous avons n2, c'est simple ici, n2 plus x2 est toujours supérieur ou égal à n2 pour tout x même في r كامل هنا في 0 a
C'est vrai pour tout x appartenant à R ou la phi 0A. Donc il inverse, donc 1 sur N2 plus x2, ça devient inférieur ou égal à 1 sur N au carré. Bon, vous voyez bien déjà خرجت la série Un carré. على 1 sur le carré. Donc هنا ça implique هنا multiplié par x positif, donc ما تبدلش السينية. Donc x divisé par N2 plus x2. Donc c'est majoré par, donc x divisé par N2. Puisque x est compris entre 0 et a, et ceci est inférieur ou égal à, donc a divisé par x, il est majoré par a. Donc A sur N au carré. a sur N au carré. هاي la suite الثانية اللي نتكلم عليها وليدة الفا ان. هذه هي الفا ان. دونك هنا هذه دونك إلى أن الفا ان بوزيتيف. ولا سيري نتاعنا هذه لا سيري سوم تاع a sur N2 هذه elle est convergente. série converge. Régulièrement converge. Voilà, ça implique que, donc ça implique que la série interne somme t'as donc x divisé par Converge normalement. N2 plus x2 donc elle converge. اسمحوا لي الكتيبه تتقطع باسكو نقول لكم علاه باسكو الاورديناتور ثقل بزاف باسكو كاين بلوس دو 100 بارتيسيبون دونك يثقل الاورديناتور converge normalement. Donc on a dit donc عندنا شوف la convergence نكتبوها هذه en général convergence normale Alors il converge uniformément. implique نكتبوها implique convergence uniforme. Convergence uniforme elle implique la convergence simple. Donc tu démontrer, si tu veux démontrer qu'il n'y a pas convergence normale, il suffit de démontrer qu'il n'y a pas convergence uniforme. بصح ممكن لا سيري نتاعنا رد بالك سي بلو فور ممكن لا سيري نتاعك ما تكونفيرجيش نورمالمون هي الكونفيرج يونيفورميمون سي بلو فور اقوى. ردوا بالكم اذا كان سوبوزون هنا ما قدرناش نديمونطرو باللي والله ديمونطرينا كي نيا با كونفيرجنس نورمال ça veut pas dire qu'il n'y a pas convergence uniforme. Donc هنا on veut puisque c'est تقدر تكون ماهيش نورمالمون كونفيرجنس تكون كونفيرجنس يونيفورميمون. bon هذه دونك هذا pour la question numéro 2. Donc la question numéro 2. Donc maintenant, bon, pour la question numéro 3 et 4, peut-être la solution d'Indira, peut-être qu'elle dit mais donc il n'arrive pas à comprendre la solution. Donc je préfère dire normal, je vais la faire normal. بصح je préfère نفوت نخلوها هذه la fin. كان كفانا الوقت اليوم donc نرجعوا لها. Parce que vous avez une inégalité. L'inégalité est simple. L'inégalité نتاعنا donc la somme هذيك supérieure هذيك كلها باش نستعملوها في la question numéro 4. Donc كان كفانا الوقت donc نرجعوا لها كان ما كفاناش الوقت donc une autre fois donc on va la corriger une autre fois. Donc pour l'instant خلوا la question هذه. Oui. Ça veut dire qu'elle converge normalement, ça fait uniforme. Oui. شفت لك اقوى. واذا ما كانش نورمالمون كيفاش نعرفوا اسكو يونيفورم ولا لا نعاودو نديرو بالسيب بلاصه تاع السيب هذاك. شوف في المات هذه يسموهم لي كونديسيون سوفيزونت في المات يفو تفهموا حاجه يسموها كونديسيون سوفيزونت. واش معناها كونديسيون سوفيزونت؟ معناها شوف عندنا هذه الطلبه شوف ديما عندهم المشكله هذه جو سي با بوركوا من الباك وعندهم المشكله هذه. شوف عندك اون بروبوزيسيون بي في اللوجيك هذه نعاودوها pour la dernière fois elle t'implique une proposition implique non حافظينها حتى هذه حافظينها دونك لا مش نحب نقول هذه اصبروا شويه. واش معناها في اللوجيك بي امبليك ça veut dire كي تعود بي فغي alors Q est vrai مفهوم؟ هذه ماشي équivalence c'est pas l'équivalence c'est l'implication. كي تعود la proposition P vrai alors la proposition Q est vrai. d'accord؟ شكون اللي اقوى بي ولا كيو هنا في الحاله هذه واش في رايك؟ بي اقوى بيان سور باسكو هو اللي يمبليكي كيو. البي هو اقوى تادير كي شوف كي ظلوا لي كونديسيون تاع بي متحققين الور لي كونديسيون تاع كيو متحققين كيو يكون متحقق لي فري اوسي. بصح ممكن بي تكون ماهيش متحققه دونك بي تقدر تكون بي فوس تقدر تكون بي فوس وكيو واش تكون؟ فري في الامبليكاسيون تقدر تكون بي فوس
وكي اه فري. باغ اكزومبل نعطيك مثال بسيط، عطيتو وي السيستم هذاك واش نديرو دوك تما كيما نصيبوهش هكا واش نديرو تاع جو كومبرون. هنا ترجع للديفينيسيون تاع لا كونفرجنس يونيفورم. الفو ترجع ما شوف باللي زيكيفالونس انا خيار هنا الاداه اللي عندك الاداه. دونك انا شفناها قبل في لي سويت دو فونكسيون كيفاش ديمونطري لا كونفرجنس يونيفورم تاع لي سويت دو فونكسيون. كومون tu كيفاش درنا المره اللي فاتت؟ كومون في دير السوق تاع لا اسمو لونفول تاع c'est difficile, ce sont des problèmes difficiles pour démontrer la convergence uniforme sans utiliser la convergence normale. هنا في les séries c'est pas facile. donc هنا تستعمل les fonctions، تستعمل maximum تاع les fonctions etc. donc هذا هو. donc لازم ترجع la définition الاداه. ça dépend les problèmes. donc on va essayer de trouver des هنا c'est après بعد ان شاء الله نشوفوا on va voir كان نلقاو des séries de fonctions qui ne convergent pas normalement et qui convergent uniformément. Donc on va voir comme ça نفهموا مليح les conditions. اوكي Bon. Bon, si vous permettez, donc nfoutou, donc نخلوا un espace. Donc on va laisser un espace pour la correction. Nfoutou donc directement. bien sûr. nfoutou donc les séries entières. Donc nfoutou وهذه هذه une page تكفي. donc bon, 21, donc une page, 22, un 3. On va laisser 2 pages. Voilà. On va passer l'exercice. L'exercice, c'est les séries entières. Donc, l'exercice, c'est les séries. Donc, les séries, c'est l'exo 4. Donc, solution. Donc, on va écrire ici. Solution. Exo 4. Bon, هنا في l'exo 4 ce sont les séries entières. Donc les séries تكتبوا على الشكل هذا sont هنا ان x à la puissance 1. c'est-à-dire عندنا هنا c'est un cas particulier. هذا حالة خاصة نتاع des séries de fonctions. هنا un de x هنا un de x égale هنا an. ce sont ce qu'on appelle des monomes. Bon, vous avez les séries entières et vous avez بعد les séries de Fourier. Donc, on a un de x égale an cosinus plus b1 sinus. Donc, ce sont des fonctions, ce qu'on appelle des fonctions trigonométriques. Ce sont des fonctions polynômes. L'autre, ce sont des fonctions trigonométriques. الشيء اللي نتكلموا عليه كله بالنسبه للسيري يطبق هنا لا شوز. وانما هنا راح تبسط الامور. وعندنا on a d'autres outils. كاين بزاف حوايج في لي سيري اونتيير. دو بالكم il y a beaucoup de choses في لي سيري اونتيير. donc il faut نركزوا عليهم ونكونوا على درايه شويه بالامور تاع لي سيري اونتيير. وهنا pour chaque série entière donc عندنا une série entière مش كيما لي سيري de fonctions quelconque. les séries entières c'est حاله خاصه. donc انا عندها des propriétés particulières. donc انا pour chaque série entière on lui associe كل série entière عندها ce qu'on appelle un rayon de convergence. عندها son rayon de convergence. كل série entière ما كاينش série entière ما عندهاش rayon de convergence. واش هي rayon de convergence؟ donc هنا الار هذا il appartient. donc هنا il appartient يقدر يكون زيرو. كاين دي série de rayon de convergence. donc يقدر يكون زيرو ويقدر يكون aussi plus l'infini. donc je vais écrire plus l'infini هنا مغلق نكتبو كيما هكا بالعين. donc يقدر يكون r égale 0. donc r هذا r le rayon de convergence il peut être égal à 0. donc هنا peut être égal à 0. il peut être égal à plus l'infini. il peut être donc un nombre هنا. donc r il peut être donc هنا un nombre compris entre strictement entre 0 et plus l'infini. les trois cas sont possibles. l'essentiel existe. donc هنا pour chaque série entière. donc وش هي الخاصيه نتاع بون نهزو لوسكون برون ار هنا ار كومبري هنا بعد نشوفوا هنا سي ان نومبر كومبري انتر 0 و بلس لانفيني. هنا سي سامبل فوز الي فوا هنا لا سيري نتاعنا. دونك هنا شوفوا مليح. دونك لا سيري دونك هذه سوم ان اكس ان كونفيرج دون كي نعرفوا الانترفال الريون دو كونفيرجونس. دونك لا سيري كونفيرج
Elle converge même, نقولوا هنا بلي absolument. نزيد كلمة absolument. Donc plus que simple. Plus la convergence. أقوى من la convergence. Dans l'intervalle هنا مش من intervalle. Quel intervalle? moins RR moins R plus R. Voilà. هنا شوفوا مليح. شوف في لي سيري الاخرين في لي سيري دو فونكسيون vous n'avez pas cette propriété. لا سيري تقدر تكونفيرجي سامبلومون في ان بوان ومن بعد تصوتي لبوان واحد اخر في ان انترفال. هنا لا ال كونفيرج في هذا و ال ديفيرج. هنا شوف مليح سوم ا ان اكس ان ديفيرج دون هنا دونك موان لانفيني موان ار متاكدين من هذه يونيون ار بلوس لانفيني. نصورها كي نصورها نصوروا دونك اون فا ديسيني on va dessiner l'intervalle تاعنا. Voilà. On va dessiner, regardez. Monsieur, Oui, monsieur, oui, j'entends. تفضلي. علاش دينا l'intervalle moins RR ouvert? دوكا نقول لك جو في تو دير دوكا نجاوبك على السؤال هذا دوكا نجاوب. اون مينوت برك. دونك عندنا هنا الانترفال هاو الزيرو هاو هنا الزيرو باغ اكزومبل الزيرو هنا فوالا. عندنا الانترفال هنا فوالا موان ار ار plus R. Donc, je vais dessiner en rouge. Pardon. Il faut enlever une minute, pardon. Donc, nous avons le 0 ici, voilà. Et nous avons ici, donc, moins R. Et nous avons ici, donc, là, plus R. Bon, nous avons à l'intérieur de l'intervalle, à l'intérieur, هنا واش كاين لا كونفرجونس سامبل. كاين لا كونفرجونس ميم ابسولو بلوس كو سامبل. معنى نكتبوا هنا كونفرجونس ابسولو. كاسكو سافو دير الكلام هذا؟ سافو دير كو ناز اكس ما بين لوسكو جو برون اكس اونتر موان ار بلوس ار جو لو رومبلاس ناز اكس زيرو هنا اكس زيرو ما بين موان ار بلوس ار. لا سيري تاعي سوم ا ان اكس زيرو لا بويسونس ان elle est convergente. Même elle est même absolument convergente. D'accord? Et pour maintenant, si je prends x, Oui. x à l'extérieur, x هنا, l'intervalle moins l'infini moins r union r, والله هنا la série نتاعي elle est donc هنا la série elle est divergente. متأكد بلي elle est divergente. هنا elle est divergente. Différent. C'est-à-dire la droite réelle تقسم en deux. تقسم un ensemble, un intervalle ouvert bien sûr, ouvert où elle est convergente. Et le complémentaire تاعو في r و لا سيري هذه ديفيرجونت. دونك هذه خاصيه نتاع لي سيري اونتيير. ما كانش لي سيري اخرين عندهم لا بروبريتي هذه. باسكو سي فو بروني اون سيري كالكونك ما عندكش ان انترفال وخارج الانترفال سي بوسيبل مي اون جينيرال نو. نجاوبك درك على السؤال في لي بوان موان ار بلوس ار. دونك هنا موان ار بالضبط في البوان هذا البوان هنا تيورا ما على بالناش. شاك سيري عندها الكومبورتمون تاعها. ستادير واش تولي لي داير ليكزيرسيس تاعنا وفيه البروبليم هذا. دونك راح ندرسوا لا سيري واش تولي لا سيري. سي اكس ايكال بلوس ار واش تولي لا سيري. واني غلطت هنا سي با بلوس ار. واحد ما صلح لي. سيري نيميريك. سيري نيميريك. اسمحوا لي انا باسكو اني غلطت هنا واحد ما صلح لي. هنا جو في فاسي هذه. دقيقه برك. تخلصوا منه هذا فوالا. هذا كيف فصيله تخلصوا منه فوالا. دونك هنا سي اون فيريتي سي هنا سي موان ار. موان ار هنا بلوس ار اللي لا فوالا. دونك لوسكو اكس ايكال موان ار ولا اكس ايكال بلوس ار واش تولي لا سيري نتاعنا؟ تولي سوم ا ان سيري نيميريك. هي كيف تكتب جو رومبلاس اكس بار بلوس ار واش تولي؟ moins r à la puissance 5. هاي تولي سيري نيميريك. هاي تولي ندرسها. هذه تقدر تكون هنا تقدر تكون كونفرجونت تقدر تكون ديفيرجونت. سا ديبون لي سيري. تيورام ما يضمنلكش في البوان بلوس ار. لا ميم شوز لا سيري هذه في لا فرونتيير سوم ا ان كيف موان ار على بويسونس 1. لا سيري نتاعك تقدر تكون كونفرجونت تقدر تكون ديفيرجونت. سا ديبون. او في ليكزيرسيس عندنا البروبليم هذا. دونك واش المضمون في لي سيري اونتيير؟ كيسكي غارونتي في التيورام؟ كيسكي غارونتي؟
la convergence à l'intérieur de ce qu'on appelle l'intervalle de convergence. À l'intérieur de l'intervalle. هذا يسموه l'intervalle de convergence. Convergence. هنا ار هنا كل سيري عندها النمبر ار تاعها اللي يميزها الار تاعها موجود في لاكارت ديدونتيتي نتاعها كل سيري عندها الار تاعها عندها سون ريون دو كونفرجونس يقدر يكون زيرو بوتيتر شوف يكون بون عندنا لي دو كا بارتيكوليير درك شوف سي ار ايكال زيرو هنا الحاله الخاصه لما تكون ار ايكال زيرو دونك نكتبوها هنا وين تكونفيرجي لا سيري نتاعنا في سي كلار يسي وين تكونفيرجي لا سيري وين تكونفيرجي لا سيري R3 لا غلط زيرو. لو ريون دو كونفرجونس سي ايكال زيرو عند زيرو غير في الزيرو هنا برك seulement parce que toute série وي غير زيرو lorsque vous remplacez x par 0 elle converge elle est convergente pour toute série تكونفيرجي غير هنا غير في البوان زيرو خارج البوان زيرو هنا كلها هنا elle est si le rayon est égal à 0 elle est divergente donc هنا divergente هذا لما كاين دي سيري عندهم ريون كونفرجون تاعهم ايكال ا 0 bon maintenant troisième cas donc le cas الاخر donc هنا قلنا le rayon de convergence il peut être 0 plus l'infini ou bien un nombre complet entre 0 plus l'infini donc si r égale plus l'infini donc واش نقدروا نقولوا هنا دونك انا نتبعها Elle est divergente avec plus l'infini. مش ديفرجون كونفرجونس لانفيني في اركان راكم تشوف راكم تخلطوا ما بين با تخلطوا ما بين ليميت نتاع يو ان بلس 1 سور يو ان والله ليميت تاع راس الانياب نتاع موجود دو ان هذه باسكو من بعد نفرسوها انا نتكلم جو بارل دو ريون كونفرجونس لو ريون هذا كي نكالكولوه سيبوزون نعرفوا الريون كونفرجونس هذا دونك لا سيري نتاعنا شوفوا مليح دونك هنا Convergence sur R. في ار كامل في R كامل moins l'infini plus l'infini. يظل وهنا je vais l'écrire معليش هاي bon c'est bon bon je vais tracer مضروبة هنا voilà très bien donc هنا نكتبوا لا كونفرجونس donc لا سيري نتاعي سي ار تيغال بلس لانفيني دونك هنا عندي لا كونفرجونس هنا كامل كاع دونك هنا كونفرجونت voilà convergence lorsque r égale plus l'infini في r كامل convergence plus كامل تهزوا n'importe quel x في r كامل لا سيري دونك باغ اكزومبل سامبل خلاص هذه لا سيري باغ اكزومبل شوفوا لا سيري هذه كاين زيكزومبل بوكو ديكزومبل هذه لا سيري سوم xn donc xn sur factoriel 1 هذه c'est une série le rayon de convergence تاعها est égal à plus l'infini هذه le rayon de convergence تاعها est égal à plus c'est une série qui converge pour tout x appartenant à R elle est convergente هذه واحده exemple تاع سيري اللي تكونفيرجي في R كامل bon بعد on va dire comment calculer le rayon de convergence donc انا هذه عطيت لكم انا باللي هذا سي تhéorie théorie pour toute pour toute série entière pour toute je lui associe un nombre réel appartenant à 0 plus l'infini يقدر يكون 0 يقدر يكون plus l'infini يقدر يكون ما بين 0 et plus l'infini un nombre strictement positif وش هي الخاصيه نتاعو النمبر هذا c'est que في l'intervalle donc la propriété de ce nombre c'est que dans cet intervalle la série donc elle converge absolument et à l'extérieur de cet intervalle elle diverge في الحافه تاع الانترفال في لا فرونتيير دونك لا سيري peut converger et peut diverger donc ça dépend des séries voilà bon la question qui se pose دركا اطرحوا لي السؤال دركا comment calculer voilà comment bon pardon باش نديرو مقلوب تاع لا ليميت تاع انا جايين comment voilà comment سوا بكوشي دالومبير ولا هاني هذوك نبوزيكم لي كيسيون نشوف ترى اسكو راكم فاهمين مليح ولا مش فاهمين comment calculer le rayon السؤال إذا calculer الريون هذا يا كوشي يا دالومبير ولا هاني L'inverse c'est à Cauchy ou la d'Alembert. معليش نهز لا بروبوزيسيون تاعك دونك انا كاسكو on calcule ça donc هنا رو
est égal à limite كيما نحبوا تاعنا موديول supposons باللي الموديول تاع an plus 1 an plus 1 sur an donc هنا limite هنا r est égal هنا donc هنا ça dépend bon lorsque n tend vers l'infini بصح هنا كاين مشكل il y a un problème كي تهزوا لا سويت هذه شوف كي تهزوا لا سويت هذه lorsqu'on prend la suite هذه module de an plus 1 divisé par an. C'est une suite à terme positif. شكون يقول لكم بلي لا ليميت تاعها تكزيستي؟ بوزيكم كيسيون. Est-ce que pour une suite غير إلا ان ماش زيرو. لا عندكم une suite. Si la limite تاعها existait, c'est bien, c'est très bien, ما كاين حتى مشكلة, c'est très bien. إذا كان نتوما تهزوا une suite تلقوا لا ليميت تاعها تاع n plus 1 sur 1 تكزيستي un nombre réel positif c'est très bien. Par exemple كون نلقاوها هذه égal à 0 نلقاوها égal 0 le rayon de convergence نحطوه égal plus l'infini. كان لقينا un nombre qui est strictement positif donc هنا سي هذه هي la suite هذه donc converger vers donc il y a deux cas par exemple vers 0 parce que suite à terme positif donc la limite si elle existe elle est supérieure ou égale à 0 soit elle est égale à 0 soit donc هنا la limite elle est donc elle appartient à l'intervalle donc elle converge vers un nombre qui appartient à l'intervalle donc 0 plus l'infini. هذاك تعود la limite existe si la limite existe mais c'est possible que cette limite n'existe pas. هذه la suite module de n plus 1 sur 1 ممكن la limite تاعها ما تكزيستيش. bon pardon ممكن la limite تاعها ما تكزيستيش. comment on calcule le rayon de convergence il existe comment on le trouve. هذه la suite هذه module de n plus 1 sur 1 c'est possible que والله bon نكتبوها من ناحية واحدة أخرى. bon je veux pas باسكو عندنا زيكسيس كيما هكذا. شوف عندنا لي دو شوفوا مليح عندنا لي دو سويت هذوما موديول تاع ان راح لافيشاج monsieur On voit pas l'écran. D'accord. C'est bon. C'est bon, oui. C'est bon? C'est bon? Oui, c'est bon. جا l'écran? Oui. شوف Oui, monsieur. Oui, monsieur. la suite هذه module de n plus 1 divisé par module de an. la suite هذه والله هذه donc نهزوا هذه تاع دالومبير نهزوا هذه تاع دالومبير. pour toute suite réelle vous avez شوف عندكم في لا ليميت تاعها دونك نكتبوا ليميت قدا عندنا نكا شحال عندنا نكا 3 كانوا الكان الاول شوف الكان الاول لا ليميت اكزيست est égal à 0 نكتبوا هنا égal à 0 est égal à 0 donc ça veut dire que la limite existe. deuxième cas donc est égal à un nombre نسموه رو هذا رو لازم يكون هنا ما بين 0 et plus l'infini. troisième cas est égal à plus تقدر تكون égal à plus l'infini bien sûr تقدر تكون égal à plus l'infini. زين et le troisième cas اللي quatrième cas Si L égale à 0. انا كتبناها 0 خلاص 0 égale à 0. égale 0 خلاص 0 خلاص donc N'existe pas. نعم une suite quelconque une suite positive N'existe pas la limite. شوف كذا عندك une suite positive vous avez 4 cas تقدر يكون la limite تاعها تكون égale à 0 تكزيستي la limite تاعها égale à 0 تقدر si la suite n'est pas majorée n'est pas bornée donc la limite égale plus l'infini ou bien تكون عندها une limite finie ما بين 0 plus l'infini. كاين un quatrième cas واش هي quatrième cas هاي حنعطيكم اكزومبل بالك تفهموا. هز لا سويت في بالعقل هز هنا تصور انت لا سويت تاعك تخرج لك على الشكل هذا سينوس ان supposons que كي تكالكولي انت موديول دو ان بلس ان ديفيزي بار ان تخرج لك سينوس ان بعد ما كالكوليت لك تخرج لك هذه لو رابور هذا تخرج لك سينوس ان
واش نقدروا نقولوا عليها سينوس ان لوسكو ان طون فير لانفيني؟ تخرج une constante. لا مش كونستانت، هذه سينوس ان لوسكو ان طون فير Non, la limite تاعها نيكزيست با خاطر أكثر موازة. n'existe pas, la limite n'existe pas. Ah, il n'existe pas. Voilà, n'existe pas. Donc, تقدر, on peut, donc هذه la limite, تقدر تكون زيرو, un nombre ما بين زيرو plus l'infini, ou n'existe pas. في الحالات الثلاثة الأولى سي تري بيان. هنا شوفوا مليح. هنا جو في ديكري اون روج. ثلاثة حالات الأولى. Monsieur, معليش تعاود لو quatrième cas. اون سويت سواء عندها ليميت سواء لا ليميت تاعها ما تكزيستيش. سي كلار هذه اذا كان هذه سي كلار اون سويت تهز اون سويت كالكون سواء عندها اون ليميت سواء لا ليميت نيكزيست با. اون داكور ولا لا؟ هذه نزل لا سويت هذه نعاودها لكم لا سويت هي سينوس ان. هذه ما عندهاش ليميت هذه سينوس ان لوسكو ان طون فير لانفيني ما n'a pas de limite. سينوس ان انا ما قبل اسمها سينوس ان على لا بلا اون كونستانت. ان سينوس ان لوسكو ان طون فير لانفيني هذه ما عندهاش ليميت. وعلاه باسكو شوفوا مليح السينوس واش دير هاو شوفوا مليح لا فونكسيون هذه السينوس هاي هذا دونك هي بورني اونت موان اي ان دونك اون اورا دو فالور ديستانكت على لا ليميت elle n'existe pas. ما تروحش العدد فيكس ثابت وتروح تكتل نحوه. دونك انا ما عنديش ليميت لا با دو ليميت. دونك انا هذه لا سويت هذه نا با دو ليميت. وي وي بون نخلوا الكا الاخر هذا. بون هنا نحلوا المشكل تاع لي 3 كان الاولى كي تلقاو زيرو لوسكون تروف لا ليميت ايكال زيرو لو ريون ايكال كوا قلنا ار ايكال دون سو كا ايكال ار ايكال زيرو. لا 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 Plus l'infini. اذا كان لا ليميت Plus l'infini. Si on trouve سي zéro. ان بلس 1 سور 1 مش ان سور 1 بلس 1. دونك هنا ديما تعملوا ان سور لا ليميت. دونك هنا سي شغل نحطوا اه وي Un sur zéro plus l'infini. زيرو يقال بلس Plus لانفيني. l'infini. هنا نلقاو بلس لانفيني. كيما لا سويت تاعنا تاع قبيلات تاع سوم تاع اكس ان ديفيزي بار فاكتوريال 1. سي فو فات هاي ا ان هنا ا ان يتقال هكا 1 سور 1 factoriel. Si vous faites A1 plus 1 sur A1, vous allez trouver la limite est égale à 0. Donc là, le rayon est égal à plus l'infini. Tableau A1 plus 1 sur A1, vous allez trouver la limite est égale à 0. هذا الكلام الأول. الكا الثاني simple aussi. R égale Un nombre positif. إيه est égal à quoi? عندنا la limite. La limite est égale à 1 sur rho. La limite 1 sur 1 sur 1 sur 1. 1 sur rho. 1 sur la limite. كيف كيف. 1 sur rho. 1 sur rho. Qui نصيبوها plus l'infini, R est égal à quoi? 0. C'est 0. Si elle n'existe pas, donc, nous pouvons R existe. R, le rayon de convergence. ما كاينش convergence. Sauf le rayon de convergence. Pas de rayon du Le convexe. rayon de convergence d'une série existe toujours. Donc R existe aussi. Lorsque la limite n'existe pas, bien sûr, la suite elle est bornée. Parce que si elle n'est pas bornée, on a fait plus l'infini. Donc on a fait n'existe pas parce qu'elle est bornée. Elle est bornée, elle est majorée. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Par un. J'ai pas compris la convergence 1 sur rho. هذا تيورام سي Pour le deuxième cas. هذا التيورام انا قاعد نكتب لكم في التيورام هذا سي لو تيورام تاع تيورم درتو لي سيرونتير ولا درتو علاش تعاود مسيو؟ درتو لي سيرونتير ولا لا؟ ما درتهمش. هذا التيورام سي درناهم. باش نعاودوا لا لوسون لا سي لو تيورام هذاك تدرس لي سيرونتير Ah oui, monsieur. كومون تروفي لو ريون دو كونفرجونس C'est l'exemple. نعم شو l'exemple اللي درتو من تحت باك سمحات انتم ما فهمتوش. وين اكزومبل جو سي با خرج اكزومبل تحتها ومن بعد مشيتو مسيو. لا هذاك الكا وين ار ايغال يخرج لنا ار ايغال رو ايغال لا ليميت هذه تعطيك زيرو دونك ار ايغال بلس لانفيني. هذا اكزومبل وين لا ليميت تاع ان بلس 1 سور ان تبدل لك زيرو. هنا لو ريون كونفرجونس تيغال بلس لانفيني. اكزومبل برك نبدل لك اكزومبل ميرسي مسيو. تعمل اكس ان سور فاكتوريال 1 تولي لك ا ان ايغال 1 سور فاكتوريال 1 1 سور فاكتوريال 1 لو كنت تعمل ا ان بلس 1 وي مسيو هذا هو مسيو. لا ليميت تاعها تلقاها زيرو دونك لو ريون est égal à plus l'infini. لما تلقى لا ليميت تاع 1 بلس 1 سور 1 ايغال وي مسيو ميرسي مسيو. هذا الكور باش نعاودوا الكور اون بو با ريفير لو كور. انا نقول لكم انا كومون تروفي لو ريون دو كونفرجونس كيفاه تصيب لو ريون دو كونفرجونس.
il existe. Le rayon de convergence il existe. Lorsque la limite n'existe pas, le rayon existe aussi. Donc, هنا existe aussi. Existe. هذا لازم درس كامل باش نقول لكم كيفاش تكالكيو. دونك هنا لازم اكزرسيس ولازم هنا لا ميثود دو كالكول. ما تخلعوش اذا كان انت عندك انا قلنا بلي موديول تاع 1 بلس 1 sur 1 on peut aussi راسيناليا نتاع موديول تاع 1 لا ميم شوز نفس الشيء. دونك هنا la méthode de calcul lorsque cette limite n'existe pas. Donc هنا كاين une méthode de calcul ما تقدرش tu peux pas mettre 1 sur ما كانش la limite ما كانش mais le rayon existe le rayon كاين. Comment le calculer? Donc on va voir après comment calculer lorsque la limite n'existe pas, comment calculer ce rayon de convergence. Comment calculer ce rayon de convergence. Bon, j'espère que je suis clair في الحوايج هذوما. Bon, درك نرجعوا on revient à l'exercice parce que déjà راهي 12 ونص. Donc 12 ونص. Donc on va faire l'exercice. Donc l'exercice تاعنا. Donc l'exercice اللي عندنا على bon الشيء اللي بقانا نكملوه لو ديمونش ان شاء الله. دونك on a une séance le dimanche. دونك عندنا لا سيري نتاعنا لا سيري اونتيير. دونك نفكركم صوم هذا صوم تاع U1 de x série entière avec هنا avec U1 de x est égal à exponentielle. Donc exponentielle t'as 1 sur 1 moins 1 x à la puissance 1. Donc vous voyez bien que c'est une série. Donc vous voyez bien que c'est une série entière. Donc c'est une série entière. Vous avez un A1 égal. A1 est égal à quoi? Est égal à exponentielle t'as 1 sur 1 moins 1. D'accord? Exponentielle t'as 1 sur 1. Ah, non, pardon. C'est comme ça. C'est exponentielle t'as 1 sur n moins 1. Alors, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que AN, donc il est à terme positif. Donc, voilà, parce que exponentielle, donc lorsque 1 sur n est toujours positif. Quel que soit n, 1 sur n est toujours positif. Donc, exponentielle de 1 sur n est supérieure à exponentielle de 0, c'est-à-dire supérieure à 1. Donc, vous avez la fonction exponentielle. La fonction exponentielle. Donc, c'est une fonction croissante. Donc, nous avons 1 sur n strictement positif pour tout n. Donc, ceci implique que exponentielle t'as 1 sur n est strictement supérieure. La croissance de la fonction est supérieure à exponentielle de 0, qui est égal à 1. Ça veut dire que, quel que soit n, vous avez exponentielle, tu as 1 sur 1, donc est strictement supérieur à 1. Ceci implique que exponentielle, tu as 1 sur 1, moins 1 est positif. Donc, le terme général, c'est pas la peine de dire, donc, c'est important. Le terme général AN, donc, il est positif, donc à terme positif. Bon, on me pose comme question, est-ce qu'on peut appliquer c'est d'Alembert ou la Cauchy? Moi, je d'Alembert, c'est mieux. Ah, mais خرجك d'Alembert. Donc je vous ai demandé de كوشي في راسين أنيا. راسين أنيا؟ وش عطاتك؟ كوشي. وش عطاتك راسين أنيا؟ دالامبير وكوشي في زوج ما يخرجوناش. شوف أنا ننصحكم شوف دالامبير باين. دالامبير نستعملوه لوسكون des fractions هكذا. كوشي aussi lorsqu'on a des puissances. Donc ça marche. Mais lorsque vous avez, هذه نعطيكم طريقة عامة, donc une méthode générale. Lorsque vous avez des exercices, aucun exercice il fait sinus, nous avons un exercice dans lequel il a aussi sinus. Donc sinus,
كيف تستعملوا دالومبير ولا كوشي دونك tu peux pas. دونك هنا نعطيكم لا ريغل جينيرال باش تفهموا مليح. دونك هنا لا ريغل جينيرال. دونك هنا اون ريغل فوالا هذه نطبقوها في ليزيرسيس كل هذه بالك ما درتوهاش في الكور دونك نبدا لكم هنا ريغل. دونك nous avons deux séries somme A1 X1 une autre série somme B1 X1 ما يهمش هنا je suppose que هنا نسوبوزي بلي A1 positif B1 positif même s'ils ne sont pas positifs donc je considère module de A1 et module valeur absolue de A1 valeur absolue de B1 c'est pas grave حتى كي يعودوا مش بوزيتيف معليش. أنا شوف مليح si AN c'est le terme général c'est pas X1 c'est AN est équivalent vers plus l'infini lorsque n tend vers l'infini à B1 alors les deux séries sont AN الريون عندهم نفس الريون عندهم le même rayon de convergence يعني A voilà et somme BN X1 ont le même rayon de convergence. Voilà, parce que lorsque vous faites AN plus 1 sur AN divisé par BN plus 1, vous allez trouver les mêmes limites. Vous allez trouver les mêmes limites. Soit AN plus 1 sur AN ou la BN plus 1 sur BN, parce qu'on a l'équivalence. L'équivalence, lorsqu'on a des suites équivalentes, donc en général, on a les mêmes limites. Bon, donc là, qu'est-ce qu'il faut trouver? Donc on doit trouver donc n équivalent, donc je vous me exponentiel. Donc on va essayer de trouver un équivalent à exponentiel à 1 sur 1 moins 1 اللي يعطينا un équivalent simple tel que la série associée ليه تكون نعرفوها convergente ولا divergente. Bon c'est simple انا je vais écrire ça donc نعمل bon l'outil الاداه اللي جابها l'équivalence هي développement limité. Donc développement limité. Donc اول حاجه كي ديفلوبي ليكسبونونسيال لازم لا فاريابل تكون في جوار تاع النقطه زيرو. ردوا بالكم اذا كان مش في جوار تاع النقطه زيرو ما تقدرش تعمل ديفلوبمون. اسكو 1 sur 1 lorsque 1 est tend vers l'infini هي موجوده في الجوار تاع زيرو. Oui, 1 sur 1 tend vers 0. Sans problème. Donc رانا في لي كونديسيون لي بون كونديسيون. دونك اكسبون هنا نزيد نجاوب على سؤال قبل. Il demande pourquoi on utilise l'ordre 2. Un exemple là, on n'utilise pas l'ordre 2. On va utiliser l'ordre 1. L'ordre 1 c'est suffisant. L'ordre 1 يكفي. Donc est égal à donc est égal à 1 plus exponentielle de x est égal à 1 plus x2 sur factoriel 2 plus etc. Et je m'arrête à x. 1 plus donc 1 plus 1 sur 1 plus 1 sur 1 multiplié par epsilon de 1 sur 1. Avec un donc epsilon de 1 sur 1. Donc voilà, qui tend vers 0 lorsque 1 tend vers l'infini. Voilà. Donc j'obtiens, ceci m'implique que, on a mis l'équivalent directement, ça on a mis l'exponentielle. L'exponentielle, tu as 1 sur 1, on a 1, moins 1, est égal à quoi? Est égal, est égal à 1 sur 1, plus 1 sur 1, epsilon, tu as 1 sur 1. Ça m'implique, زيد نعاود لكم pour les équivalences إذا كنت تكتب la fonction تاعك f de x est égal à un polynôme Pn de x plus le reste l'équivalent اللي تبحث عليه هو le polynôme تاعنا هذا هو donc c'est 1 sur 1 ça veut dire que exponentielle تاع 1 sur 1 moins 1 c'est équivalent à quoi? Équivalent à 1 sur 1 هذه قلت l'équivalence donc هنا j'ai démontré donc هنا l'équivalent تاع 1 sur 1. Bon, l'étudiante bon تقول باللي لا سيري هذه ديفيرجونت باش سي با سا ردوا بالكم باش نحوس انا دو سيري نيميريك انا سي با دو سيري نيميريك تشوف هذه باللي 1 sur 1 تقول لا سيري سوم تاع 1 sur 1 ديفيرجونت دونك نتاعي لا هنا لو بوت سي دو شيرشي لو ريون دو كونفرجونس دونك انا نحوس على جو شيرش لقيت ليكيفالون تاعي هذه هنا دونك هنا سي بيان quel est maintenant le rayon de convergence de la série 1 sur 1 sur 1, x à la puissance 1. Quel est son rayon de convergence? نعم هذا سهل donc هذا سهل je calcule donc on calcule limite نتاع donc 1 sur donc هنا je suppose bn plus 1 sur bn donc c'est 1 sur
1 plus 1 divisé par 1 sur 1. Lorsque 1, là, c'est un d'Alembert, est égal à, donc limite, t'as n inversé, divisé par Sur 1 plus 1 1 plus 1, voilà. Ceci est égal à, la limite est égale à 1. égale à 1. نرجع لكم l'écran. Oui, monsieur. نرجع l'écran. مازال Monsieur, أنا نشوف l'enregistrement. اسمحوا لي دقيقة. داكور اسمحوا لي. Bon. C'est bon, donc? وي سي بون Oui, monsieur. Oui, c'est bon. Bon. D'accord. وهذه donc le rayon de convergence تاع A نكتبوها. Donc A pour rayon de convergence. Donc عندها donc أنا pardon A pour rayon de convergence. R égale شحال الريون تاعها R égale 1. قلنا puisque l'élément هذا AN هذا سميناه AN قلنا équivalent à AN équivalent à 1 sur 1. AN équivalent à 1 sur 1 وهذه هذه somme 1 sur 1 x à la puissance n, donc rayon تاعها R égale rayon de convergence تاعها égale 1. Donc deux séries dont les coefficients تاعهم sont équivalents عندهم le même rayon de convergence. Donc là ça veut dire que هذه عندها rayon de convergence تاعها égale à 1. Donc هذه c'était la question تاع rayon de convergence. Je pense هذا واش كاين في la question هذه, c'est tout ce qu'il y a في la question هذه. Est-ce qu'il y a une autre question في l'exercice هذا? Non, monsieur. Non, monsieur. Non. Bon, درك راهي الوحده دركين. Donc je pense باللي on s'arrête في la séance تاع اليوم. Et ان شاء الله le dimanche نكملوا la solution تاع les exercices. Donc نكملوا نعم. C'est à quelle heure dimanche? La même chose 11 تاع 11 la même chose exactement كيما اليوم. Merci, monsieur. C'est donc اللي بعث لكم على 22h30 donc بعث لكم les liens et on commence à 11h. Donc à 11h jusqu'à كيما اليوم كيما 12 الواحدة غير الرباط donc كذا. S'il vous plaît, donc essayez de faire les exercices. Donc عندكم une autre série entière هي sinus 1 sur 1 x à la puissance 1. Donc خدموها بالايكيفالونس كيما هاي. essayez دار la série هذه تاع السينوس donc بالايكيفالونس لا même chose. Donc الفكرة واش هي à quoi équivalent sinus démontrer que c'est une série à terme positif. Série entière à terme, vous avez la série تاعك بالأخرى sinus تاع 1 sur 1 multiplié par x à la puissance 1. Donc هذه vous voyez bien que ما نقدروش نطبقوا لومبير ولا كوشي. Donc هذه on va essayer de trouver un équivalent تاع sinus 1 sur 1. هذه donc واش رايكم l'équivalent c'est quoi 1 sur 1 x1. Lorsque لا نتكلموا على sinus 1 sur 1. Lorsque 1 tend vers l'infini 1 sur 1 تولي قريبه من زيرو. وsinus x voisinage de 0 est l'équivalent à quoi 1 sur 1 voisinage x. لا voilà x. Donc هذا تكون équivalent à 1 sur 1. ولا شفنا هذوك لا سيري somme تاع 1 sur 1 x1 le rayon de convergence le rayon de convergence est égal يعني اللي حليت لكم بروبليم. دونك هنا لا سيري هذه le rayon de convergence تاعها est égal à 1. بقى لنا نيتيديو الكا وين r égale plus 1 في les limites و r égale moins 1. C'est-à-dire vous allez avoir la série sinus 1 sur 1 هذه وحده ولا série donc هنا la série numérique sinus 1 sur 1 multiplié par moins 1 à la puissance 1 تولي une série alternée. donc انا قلت لكم قبيلات في لا فرونتيير كل سيري عندها لي بروبريتي نتاعها. كاين تقدر pour r pour x égale r tu trouves une série convergente, pour x égale r tu ça dépend. هنا vous allez voir بلي on trouve une série qui
et une série qui est convergente, qui est alternée. Wahda alternée, wahda divergente. Voilà, wahda alternée, convergente, wahda divergente. Voilà. Donc ce sera tout pour cette séance. Essayez de continuer les exercices. Inch'Allah, donc le dimanche, donc Inch'Allah pour une autre séance. Et on va voir après. Bon, ça a شعوركم. Bon, je vais essayer le vidéo donc c'est كان تسجل لي donc parce que j'espère بلي ما وقعناش un problème d'enregistrement. Donc نسجلوا نحطوه لكم غدوه ان شاء الله vous le trouverez donc avec donc PDF في السيت نتاعي donc ولا في السيت نتاع 3 كار. Bon, تصبحوا على خير وصحة صحوركم. بخير.